One TV Patrol. Environment Advocacy ni Engineer Tetis Borge magpadayon bisan retired na. Ipadayon ni Engineer Tetis Borge ang kampanya o advokasya sa kinayahan bisan og katapusan na niyang karong simanaha nga serbisyuhan ang SWEMO o Solid Waste and Environment Management Office o SAMIS. Matod pa niya nga ang iyang pag-retire isip empleyado sa local government unit dili babag sa iyang kampanya o pagmahal sa kinayahan. Iyang ipadayon sa lain nga level o paagi. Gipahinumduman usab niya si City Administrator Ms. Rutisa Grace Uwano nga ipadayon pagduso ang mga sugyot balaod nga mas makatabang pa sa waste segregation implementation sa syudad. Gidasig usab niya ang iyang mga sakop sa SWEMO nga ipadayon ang mga programa o mga tulumanon sa solid waste o solid waste management labi na ang recycling program nga nahimo ng livelihood karon sa pipila ka mga barangay og bukas nga suportahan ang bag-ong management kung kinsa man ang bag-ong matudlo isip SWEMO head. Ipasalamatan usab niya ang Asenso SAMIS Administration sa minitong suporta sulod sa 5 ka tuig nga pagdumala sa SWEMO. As I mandatorily retire this week, let me assure you, my fight and my cause for the environment will not stop. This lifelong advocacy is driven by my love for nature and by a commitment to leave this place a better one than we found it. To my SWEMO workforce, special mention to my Public Services Officer, Engineer Ana Lulimbaga, to my adopted from the City Administrator's Office, Cooperative Development Specialist Benzin Balsita, to Mr. Joel Balsita, nga walay sugo nako nga dili yes ma'am ragyod ang iyahang tubag. Always yes ma'am. Thank you, Joel. Thank you for your trust, the cooperation, and the 5 years of teamwork and hard work. The legacy we have built, the green we have planted, the materials we have recycled, the livelihoods we have helped create, and the policies we have enforced is now yours to protect and expand. Thank you, Asenso SAMIS Administration, for giving me the opportunity to serve our people. The work continues. God bless our city. One TV Patrol.